पूरी हुई लोगों की वर्षों की मांग, हो गया बेहाल पड़े रास्ते के कार्य का शिलान्यास। इस रास्ते के बनने से 2 ग्राम पंचायत इलाके के लोगों को यातायात में मिलेगी सुविधा। उत्तर दिनाजपुर जिला चाकुलिया विधानसभा के विद्यानंदपुर ग्राम पंचायत को बजरगांव ग्राम पंचायत से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता कमला बहार से भैंस घाटा तक लगभग 1300 मीटर रास्ता जो वर्षों से बेहाल था। इस रास्ते की मरम्मत की मांग लोग वर्षों से करते आए हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। लोगों की वर्षों की मांग 2024 में आकर पूरी होती हुई दिख रही है। विधायक मिन्हाजुल आरिफिन आजाद की कोशिशों के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की स्टेट रूरल डेवलपमेंट फंड से इस रास्ते के कार्य के लिए 69 लाख रुपए दिए गए हैं। रविवार को विधायक मिन्हाजुल आरिफिन आजाद ने फीता काटकर रास्ते के कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक के साथ मौजूद थे जिला परिषद सदस्य मास्टर अश्वनी सिंह, तृणमूल के ब्लॉक सभापति शराफत अली, अंचल सभापति मुजफ्फर हुसैन बजमी सहित अन्य सदस्यगण। आज के विद्यानंदपुर अंचल अंतर्गत भवानीगंज वार्ड कमलाबाद भवानीगंज गल्पकुट टू चाकुलिया ब्लॉक अंडर विद्यानंदपुर अंचल कमलाबाद भवानीगंज वार्डर एक रास्ता बेहाल अवस्था छिलो अनेक दिन धरे आगे থেকে রাস্তাটাই বেহাল অবস্থায়। কিছুদিন আগে আমরা একটা ব্রিজের কাজ করা হয়েছিল, এখানে ব্রিজের কাজ করেছিলাম যেটাকে ভাইসঘাটা বলে ব্রিজ। ওই ব্রিজটা আমাদের এমএলএ সাহেব দিয়ে করাইছি। আবার এমএলএ সাহেব হঠাৎ করে আমাকে একদিন ডেকে বললো বাজমি একটা রাস্তা দেয়, ওরকম যদি কোনো অসুবিধা হয় কোনো রাস্তা। তো আমি ভাবলাম কি চিন্তা ভাবনা আমার অঞ্চলে এই রাস্তাটা যদি আমি দিতে পারি, তো এই ব্রিজের রাস্তাটাই যে দুটা অঞ্চল বাজারঘাট 2 আর বিধানন্দপুর দুটা মিলে এই একটা কানেক্ট আছে, যে এই কানেক্টটা আমরা ধরতে পারি তো এই লোকের যাতায়াতের জন্য খুব সুবিধা হয়। এই যে ধুমডাঙ্গি মোড় কামলাবার মোড় যেটা বলে ধুমডাঙ্গি থেকে গ্রাম হয়ে এই দিক দিয়ে আবার একটা পিএমজি রাস্তা আছে পাশে, ওই পিএমজি রাস্তা গিয়ে উঠবে। তাই এমএলএ সাহেবকে বলে এমএলএ সাহেব এই রাস্তাটা আমাকে কাজে দিয়েছে। এই রাস্তাটা আজকে শুভ উদ্বোধন আমরা আজকে করলাম এমএলএ সাহেব জেলা পরিষদ। আজকে আমাদের বিদ্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যে রাস্তাটি হচ্ছে, আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটা নির্মাণের কাজ মানে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হচ্ছিল না। আমাদের বিধায়ক যেহেতু ওনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই রাস্তাটা স্যাংশন করেছেন, তার জন্য আমরা বাজারগাঁও 2 নম্বর জিপি এবং বিদ্যানন্দপুর জিপির স্থানীয় বাসিন্দা খুবই খুশি